Shalom. Nama saya Aboy. Saya Komsel Glory 2. Ya, saya mau saksi. Ya. Tentang saya mau saksi itu operasi saya di punggung saya jadi rumah sakit. Ya, saya lagi itu impus. Ya. Lagi impus, Roh Kudusnya ngomong, kamu tenang, kamu ada dalam hati saya. Nah, akhirnya kan saya suster dorong saya ke ruangan ke operasi. Habis ruangan operasi, ya suster lagi nanya saya, lu agama apa, Pak? Gua bilang saya agama Kristen. Ya kan? Oh ya, Bapak doa aja. Oh, saya bilang saya doa. Udah doa, gua bilang. Nggak apa-apa, doa lagi. Nah, habis doa, belum sampai habis doa, udah langsung tuh kayak tuh ada bawa saya ke taman. Ada tuh kayak tuh ya di surga lah. Indah sekali, luar biasa. Kayak kita anak Tuhan pasti dapat ke surga. Nggak usah khawatir lagi kita. Udah terjamin itu. Surga ada, nyata-nyata ada. Tuhan Yesus tetap ada kasih kita ke surga. Udah ada, nggak bisa berubah lagi, tetap ada tuh. Saya jamin itu tetap ada tuh di surga tuh. Saya sudah alami di sana. Saya sudah ke sana tanggal 27 bulan 10 baru minggu kemarin. Ya, saya udah jalan ke sana surga, jalan tapi terbang, bukan jalan ya, terbang indah sekali. Akhirnya sampai operasinya saya juga di sana. Saya juga sukacita juga di sana, senyum. Banyak senyum juga, sukacita, enak sekali, indah sekali. Tentang di surga yang sana tuh, indah sekali. Nah, sampai operasi selesai, suster panggil saya. Nah, saya baru sadar. Nah, dia bilang, Pak udah sadar? Saya udah sadar, gua bilang. Ya udah, ya terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kalian. Haleluya, amin. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menangkanmu. Kami datang untuk menyembah, untuk memuji. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Suruh bintang bersama
bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti senap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menangkanmu. Sembah Tuhan kita. Segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala puji, segala hormat, senap hati kami datang untuk menyembahmu. Terimalah setiap hidupku, hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu, Yesus Tuhan. Hidupku bagimu, Kau indah, Kau mulia. Ingin hidupku menangkanmu, menyenangkanmu Tuhan, lewat hidup kami. Tuhan, segala pujian bagi nama-Mu saja. Segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembah. Terimalah setiap hidup kami sebagai persembahan. Lebih lagi katakan pada Tuhan, angkat tangan, angkat suara, katakan. Segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, senap hati kami datang untuk menyembahmu. Sebagai persembahan, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Haleluya, haleluya. Mari semua dimanapun kau berada, angkat suaramu, angkat tanganmu, puji Tuhan Allah yang melimpah kasih karunia, melimpah anugerahnya dalam hidupmu, hidupmu hari-hari ini, karena karya kasih Tuhan. Hidup kami anugerah, hidup kami anugerah, hidup kami anugerah-Mu Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan, bertemu muka dengan Engkau, merasakan kasih-Mu memeluk kami, menyegarkan hati yang terluka, memberikan semangat pada yang berduka hari Tuhan. Haleluya.
Setiap tarikan nafas kami hari-hari Tuhan menceritakan kasih Tuhan yang masih setia saat kami seringkali tidak setia pada Engkau Tuhan. Seringkali kami berdosa, mengulangi dosa yang sama, segala kenajisan pikiran, bibir, perkataan, perbuatan kami, ke segala keegoisan kami. Hari-hari Tuhan kami tahu kalau kami orang-orang yang berdosa. Oh Tuhan, tapi kami berterima kasih karena ada darah daripada anak domba Allah Yesus Kristus yang melahirkan kami, menyucikan kami, supaya kami bisa masuk dalam hadirat-Mu, bertemu muka dengan Engkau, menikmati kasih-Mu, merasakan kuasa-Mu. Kami terima hari ini kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima segala kekuatan, segala kesembuhan, segala pintu-pintu yang dibuka, berkat kelimpahan dalam jasmani dan rohani. Roh pengenalan akan Tuhan tercurah pada kami. Shikira karamana diramana shikira dalabana masyiredede. Shikire dalalalala shikire. Segala pujian hanya bagi nama Tuhan yang sudah mati bagi kami, yang sudah bangkit bagi kami, yang sedang memberikan kami kemenangan hari ini Tuhan. Apapun keadaan kami tahu Engkau ada di dalam kami. Engkau rindu memberkati kami, menyertai langkah hidup kami Tuhan. Ajar kami melihat pada Engkau, fokus pada Engkau, bukan pada masalah kami hari ini Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya ada kuasa dalam puji-pujian, ada kuasa dalam ucapan syukur. Hari ini biar semua mata rohani terbuka, apapun keadaan kami Tuhan. Biar kami angkat tangan kami, angkat suara kami dan biar untuk kami bisa memujikan haleluya. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan untuk segala keadaan kami. Puji Tuhan, kami percaya ada pintu yang terbuka. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Angkat suaramu lebih lagi, katakan haleluya. Dia yang layak terima pujian. Haleluya. Bagi anak domba, bagi anak domba, Yesus yang duduk di tahta, yang duduk di tahta. Lebih lagi serukan haleluya, haleluya, oh haleluya. Puji Tuhan, anak domba berkuasa selamanya. Sorak-sorak bagi nama Tuhan kita. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Bagi song than sân trên cao ya, Chúa tại bao Chúa xa. Hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, hallelujah. Song than sân trên cao ya, ni doang damyongye. Bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, Yesus anak domba Allah, bagi anak domba. Biar Kau berkuasa selama yang hidup kami di negeri kami, berkuasa selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah keluarga kami hari-hari ini. Oh Tuhan, kami rindu bisa beribadah bersama dengan seluruh tubuh Kristus bersama-sama kembali Tuhan.
Oh Tuhan, oh ya Tuhan, tapi kami percaya hari-hari ini Tuhan, saat 2-3 orang berkumpul bersama keluarga kami, saat kami bersatu hati menyembah-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Oh Tuhan, Kau peluk setiap hati-hati yang memerlukan Engkau hari-hari ini Tuhan. Kuatkan kami, hibur kami, sembuhkan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kalau Tuhan ada di tengah-tengah kami dan Tuhan mengasihi kami, itu pengharapan kami yang tidak akan pernah hilang. Di masa-masa yang sukar kami sungguh percaya Tuhan mengasihi kami, Tuhan sangat peduli, Tuhan tahu yang terbaik bagi kami. Ajar kami makin hari makin setia, makin mengasihi firman Tuhan. Dan kami percaya ada kuasa dalam puji-pujian. Tuhan bertata di atas puji-pujian kami. Bila sebentar kami mau memuji-Mu bersorak dimanapun kami berada. Tuhan biar Engkau disenangkan Tuhan. Biar Engkau disenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam Tuhan Yesus setiap daripada kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ping on Hyung Chimoy. Bagaimana kabarnya seminggu ini? Saya percaya luar biasa, ada amin. Kalaupun masih terasa kurang luar biasa, perkatakan dengan iman. Itu adalah iman kalau kita punya hidup yang luar biasa karena kita bersama Tuhan yang luar biasa. Ada amin? Senggol kiri kananmu, anggota keluargamu dan katakan, hey, kita punya Tuhan yang luar biasa, mari kita puji Tuhan kita. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus kita yang hidup. Haleluya. Mari, yang bisa pakai berdiri yuk. Sama-sama kita gerakan, kita mau puji Tuhan kita. Haleluya. Nama Yesus nama yang ajaib. Nama yang memberikan kemenangan, sukacita bagi kita. Sama-sama katakan. Namanya Tuhan, menara yang teguh. Dia apa? Kota benteng perlindungan. Yang percaya katakan amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang sekarang dan selamanya. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di keluarga kami, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala apapun. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Yang percaya sama-sama katakan yeay. Haleluya. Nama yang berkuasa, serukan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Lebih lagi katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. ada apa? Kuasa dalam nama Yesusku. Sungguh ada kuasa dalam nama Yesus. Apapun keadaanmu hari-hari ini, doa dan serukan dalam nama Yesus. Terbuka dalam nama Yesus, sembuh. Haleluya. Karena Dia Nama di atas segala nama. yakin gak Bapak Ibu? Nama yang telah membebaskanku. Dan Kau Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. sekali lagi katakan, Nama di atas segala nama. nama siapa? Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Sorakan lebih lagi. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, Yang termasyur, yang perkasa, selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku.
termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Yesusku, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada apa Bapak Ibu? Ada kuasa dalam nama. Ada apa di dalam nama Yesus Tuhan kita? Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Haleluya. Nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Oleh darah anak domba. Oleh apa Bapak Ibu? Oleh kesaksian. Dimanapun kita berada, bersaksi bagi orang. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Lebih lagi katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. sekarang telah tiba waktunya kita. Sekarang telah tiba Keselamatan, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis injak-injak iblis dengan kakimu, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. oleh apa? Oleh darah, Oleh darah. oleh darah anak, oleh darah anak domba. Yesus anak domba Allah, terima kasih buat segala pengorbananmu Tuhan bagi kami. Tuhan, terima kasih untuk semua pengorbanan bagi kami. Kasih karunia Tuhan dalam hidup kami untuk mengarungi masa-masa sulit ini, kami percaya itu cukup. Biar semua mata rohani terbuka Tuhan. Haleluya Tuhan. Kerinduan kami, kekuatan kami, saat kami ada di dalam hadirat Tuhan saja. Bawa kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu, bersyukur lebih-lebih lagi Tuhan. 我是耶利，你是我永远的福分，思想日夜在你天中献上敬拜，平静在你的荣美。心上一切变暗淡，除你以外，我还能有谁？我是与你，我是与你，你是我永远的福分，思想日夜在你天中献上敬拜，平静在你的荣美。世上一切变暗淡，除你以外，我还能有谁？能不能
就让我留在你的同在里，能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪怕不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣。Sama-sama katakan, 我是因你，你是我永远的福分，就像日夜在你殿中献上敬拜，平静在你的荣美，世上一切变暗淡，除你以外，我还能有谁？能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪多不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。耶稣，能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。 dengan lembut katakan, kata terakhirlah Tuhan. 我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。 Hai Yesus, Tuhan, kerinduan kami adalah dalam hadirat-Mu. Tuhan, bawa kami Tuhan bukan cuma hari ini bisa ketemu dengan Tuhan, keseharian kami diisi dengan pikiran dengan Tuhan, karena kami percaya kalau sumber kekuatan, sumber pengharapan kami Tuhan. Tuhan, kami sungguh juga percaya Tuhan, Engkau berbicara melalui firman-Mu. Tuhan, siapkan hati kami, telinga kami, fokus kami 30 menit ke depan. Oh Tuhan, kami tinggalkan semua kesibukan kami hari-hari untuk fokus mendengar apa yang Kau mau katakan bagi kami. Karena kami percaya firman itu mendidik, menguatkan, menghibur kami dan mengajar kami. Tuhan, bekerja lebih lagi, hibur yang lemah hari-hari, kuatkan semua yang berbeban berat melalui firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan yang begitu baik bagi kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap daripada kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom jemaat Tuhan. 平安，祝你弟兄姐妹 Apa kabar? 好嗎？大家， Saya percaya kita orang-orang yang luar biasa. 我相信自己係鐵撇嘅人， Setelah 7 bulan kita mengalami krisis pandemi COVID, 已經7日嘅時間，自己係電腦咧配飲平嘅問題， ya Tuhan pelihara kita. 主耶穌保障自己係啥？ Ini sebuah bukti bahwa Tuhan pelihara hidup kita. 你自己真記主耶穌保障自己係啥？ Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, 弟兄姐妹，今日 kita mau lanjutkan lagi koram deo kita. 自己係接下去又把叫啥？個人了，
Ya, kita percaya melalui Coram Deo kita masuk sebuah dimensi baru bersama Tuhan. 自家相信透過咧做到個人了咧，一隻新嘅節目上帝而批本自家都殺嘅。 Kita juga percaya melalui Coram Deo kita mengalami banyak kemenangan. 我也相信自家殺透過咧個人了做到，自家殺會遭遇安多得勝， Ada begitu banyak kesaksian yang terjadi hari-hari ini. 安多嘅見證啊，見下嚟發生。 Dan saya melihat hal-hal yang luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. 我看到安多特別嘅生事，之前從來唔係發生過嘅。 Ya, Tuhan lakukan hal-hal yang luar biasa. 上帝做出安多奇妙嘅提醒者來， Mari kita tetap semangat lakukan Coram Deo. 只要係繼續嘅落力聽咧做到5點嘅嗰個個人了。 Ya, setiap hari di tempat kami juga kami melakukan hal yang sama. 所以我都殺嘅巴林嘅，一係用嘅都殺，一係用做個人了。 Ya, jam 5, sebelum jam 5 sudah begitu banyak jemaat yang antri mau ikut Coram Deo. 晚5點啊，kita tuh 排隊都係落力個人了，見到佢按落力。 Setiap pagi kita memulai dengan mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. 每早晨就要殺把自己嘅身體獻上法治來幫助。 Hampir setiap hari Roma 12 ayat 1 dan 2 saya selalu bacakan. 事實上每日我都喺度讀咧羅馬書12章1至2節。 Ya, isinya demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu 弟兄姊妹，認出上帝嘅恩賜，我嚟勸勉你都啥？ supaya kamu mempersembahkan tubuhmu 是到你獻上一個身體， sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. 先為法治來獻給上帝嘅， Karena itu adalah ibadah yang sejati. 佢係真嘅敬拜。 Kemudian janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, 你莫像呢個世界， tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, 呢個思想要有改變， sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, 你要分別出來係乜嘅主嘅旨意， apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. 係乜嘅好，獻給嘅完全嘅。 Mengapa kita harus persembahkan tubuh kita? 做咪自己實係獻上自己嘅身體， Karena tubuh kita adalah tempat tinggalnya Roh Kudus. 因為自己嘅身體就係聖靈嘅田。 Karena tubuh kita adalah milik Tuhan. 因為自己嘅身體係已經主計了， Dan jadi harus digunakan untuk kepentingan Tuhan. 有啲自己嚟幫助嘅需要嚟利用。 Karena tubuh kita adalah anggota tubuh Kristus 因為 korporat. 自己嘅身體就係主基督嘅機體。 Jadi ketika kita bergabung dalam tubuh Kristus, kita berfungsi dalam tubuh Kristus. 當自己聯合嘅主基督做嘅時候，自己就有作用幫助嚟用了。 Karena di dalam tubuh kita ada jiwa dan roh. 因為在自己嘅身體中有靈嘅分。 Ketika kita persembahkan tubuh, artinya Tuhan mau seluruh hidup kita menjadi milik Dia. 當自己獻上本上帝嘅時候，佢愛自己熱心靈分體就獻上本己就係假計了。 Di dalam roh kita ada persekutuan roh, 在自己嘅靈裡面有個聖靈嘅溝通， ada impresi roh dan ada hati nurani. 有自己嘅靈感啊。 Ya, di dalam jiwa kita ada pikiran, ada perasaan, 自己嘅魂裡面有思想、有感覺、 ada perilaku. 有各樣嘅行為。 Ya, tubuh kita diperlengkapi dengan 5 panca indera. 自己嘅身體有5重嘅感覺。 Dengan kelengkapan tubuh kita, kita bisa bekerja sama dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan melalui hidup kita. 當自己都係各自合作嘅時候，自己能夠做出本上帝嚟用嘅。 Ya, nah hal yang luar biasa adalah kita selalu mengundang Roh Kudus 最特別係自己思想要強，主聖靈充滿自己， masuk ke dalam akal budi kita. 落在自己嘅思想中。 Kita izinkan Roh Kudus untuk menyelidiki segala yang ada di pikiran kita. 自己允許主聖靈啊考察自己思想中所有乜嘅東西嘅。 Ya, semua prinsip-prinsip yang nggak benar kita minta Tuhan bongkar. 所有嘅唔好嘅以前嘅，求主耶穌查出來拗hết佢。 Ya, prinsip-prinsip duniawi. 呢世界嘅原則，
Ya, pikiran kita yang dipenuhi oleh harta benda duniawi. 自家嘅思想漫遊你嘅肉體啊，嘅各樣嘅節物啊，嚟漫出自家嘅思想中。 Yang Tuhan inginkan bukan hanya hal duniawi tetapi hal-hal yang sorgawi. 上帝愛嘅唔係你愛你嘅肉體嘅世界，愛你尋找天國嘅世界。 Ya, pikiran kita dipenuhi oleh ketakutan, oleh kekhawatiran. 自家嘅思想啊，按到驚啊，按到sợ啊。 Ya, kita fokus ke masalah kita terus menerus. 自家堅係重點上呢嘅各樣嘅問題。 Ya, Tuhan mau kita fokus kepada Tuhan yang menjadi sumber hidup kita. 主耶穌愛自家係重點啊，主耶穌啊，就係自家撒嘅生命嘅源頭。 Ya, pikiran kita tidak terbuka. 自家嘅思想有時候冇開來， Ya, terlalu banyak luka di masa lalu. 是多貼分多傷害以前過去嘅傷害，很存在一個思想中。 Terlalu banyak pikiran-pikiran yang jahat dalam pikiran kita. 在一思想中按多壞嘅煩惱啊、壞想嘅東西啊，有係咧。 Ya, kita terlalu banyak luka emosi. 自家嘅脾氣，貼分多傷害，貼多嘅按多嘅壞脾氣。 Ya, semua itu Tuhan mau bongkar, Tuhan mau sembuhkan. 一切上帝愛那嚟查出來啊，我係咪有幾個愛你治好你？ Di hadapan Tuhan 在上帝面前， semua terbuka. 一切所有嘅都開派，冇要衝到嘅。 Ya, ada banyak kesaksian ketika orang ikut Koram Deo. 按到見證當人家聽過人哋哦， Ada orang yang 50 tahun menyimpan dosa. 要人50年嘅抗嘅罪啊！ Ya, dia tidak terbuka tapi di dalam Koram Deo dia terbuka dan hari itu dia disembuhkan. 佢 Luar 唔 biasa. 會開派本人啲，但係當佢聽過人哋哦，佢開派嘅嘅罪，然後佢當佢開派坦白講出來，佢然後得恢復得醫治。 Dan dia berkata, kenapa saya bodoh sekali ya 50 tahun saya simpan dosa. 叫到邊個按壓喺50年衝壓嘅罪， Ya, hari ini saya bebas. Gara-gara saya Koram Deo saya ngaku di hadapan Tuhan. 叫今日我已經釋放了、治癒了，因為我信任啊，當我過人了，我信任我嘅罪， Ya, saya belum pernah mengalami kebebasan seperti sekarang ini. 叫我從來唔是知道要按治癒從你行樣嘅。 Mari Bapak Ibu, kita mau alami Tuhan ketika kita Koram Deo. 弟兄姊妹，即係撒嚟找你主，即係撒嚟聽過人了。 Nah, hal yang kedua saudaraku, kita undang Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. 第二個，即係邀請主聖靈充滿即係嘅心， Ya, hati kita itu seperti sebuah ladang yang luas. 即係心即係好像一片奶一片南啊，樣一塊南。 Ada banyak orang yang di sekeliling kita pernah menanam berbagai macam benih di dalam tanah hati kita. 在四周每人按到嘅邊啊，種到賣嘅東西，在即係南中啊，四周每人種到冇人冇隻壞東西，種本即係 Ya, ada yang baik, ada yang buruk. 要種好嘅，要種壞嘅。 Ya, dan kita bisa lihat hasilnya sekarang ini. 即係咪看到一個先知啊？呢下。 Ya, buah-buah yang dihasilkan dari hidup kita itu adalah hasil di tanaman yang tertanam dalam hati kita. 呢下你所走出來嘅先知，加上以前人家所種本你嘅種子啊，呢下 Gampang 走出 sekali 來， kita melihatnya. 即係看得清清楚楚，你都產生乜嘅種子出來， Dari mana? Dari perkataan kita. 從一個口法， Ya, kemudian dari tingkah laku kita. 從一個行為， Ya, dari perilaku kita. 從一個行動， Ya, itu semua adalah hasil dari buah-buah kehidupan. 加一切就係以前你的所種嘅行為嘅後，以前所種嘅種子呢下走出來。 Ini waktu yang terbaik kita minta Tuhan untuk mencabut semua tanaman yang tidak ditanam oleh Tuhan. 呢係最好嘅時間，求主耶穌幫佢嘅都壞嘅種子啊，壞嘅種子，咁魔鬼幫俾人家所種出嘅幫超嘅。 Dan orang-orang yang paling banyak menanamkan luka-luka itu adalah orang tua kita. 最多人家種本出嘅都三秒啊，傷害傷心嘅出嘅呀，超係出嘅也愛老人家。 Ya, dari papa, dari mama, bahkan dari sejak di dalam kandungan. 出嘅阿爸，可能出嘅阿妹啊，出嘅都是都啊，都叫做種咗壞嘅種子本出嘅了。
Karena di dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus bisa bawa kita ke masa lalu. Dan Tuhan perlihatkan kita tentang kehidupan kita di masa lalu. 在主嘅恩膏中啊，上帝會開派本切卡看之前啊，之前一個過去嘅所有嘅生死啊，佢會開到清清楚楚恢復你。 Dan di saat yang sama, Di Tuhan dalam menyatakan isikan. diri, dia hadir di tempat itu. 上帝顯本你看，佢要出阿計隔你通齊。 Dan Tuhan sembuhkan ketika kita mengaku, ketika kita mengampuni. 當你能夠饒恕，你能夠信任嘅時候，你就得到支持，得到恢復。 Ya, firman Tuhan katakan, apa yang tidak ditanam oleh Bapa akan dicabut hingga ke akar-akarnya. Ini terjadi ketika kita koram Deo. 上帝嘅話講啊，係唔係天阿爸所種嘅種子啊，世界所種嘅，見下嘅隔你拗超嘅，隔你灰超嘅，你係已經拆發生啦。所以當你聽過南了嘅時候， Ya, kemudian melalui koram Deo, pikiran kita, cara pandang kita berubah. 透過呢個南了，切嘅思想嘅切嘅看法啊，要改變。 Di hadapan Tuhan kita adalah ciptaan baru. 在上帝面前，你係隔係新造嘅人。 Ya, dalam 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 17 saya akan bacakan. 哥林多後書第5章 15 sampai 17. 15至17節咁樣 Ya, 講。 dan Kristus telah mati untuk semua orang, 主基督已經為全部人死， supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, 是來你都實發出咩為你自家來發出， tetapi untuk Dia 本為主來發出， yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 佢已經為你死，已經復發本你了。 Ya, ayat yang ke-16 berkata, 16 sebab 節講， sebab itu kami tidak menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. 我都三冇看法冇論斷而就人家嘅來看法。 Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. 我都三冇量人好像主基督量，我都三節講，你行我都三冇人用做了。 Ya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. 喺馬撒在主基督裡面，佢就係新造嘅人了。 Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 人橋已經過去了，你下來嘅就係新嘅人了。 Melalui ayat ini, pikiran kita diubahkan. 透過呢隻經文，切嘅思想受改變。 Kita tidak lagi menilai seseorang dari sisi manusia menilai. 切嘅來看人對人就人啊，冇用切嘅人嘅目眼來看了。 Ya, karena cara kita menilai akan membuat dampak bagaimana kita akan memperlakukan orang itu. 當你看法對佢嘅時候，有時候你被影響，讓不能你被對佢，你看法對佢唔對嘅時候，你被影響到唔好嚟對佢。 Kita mau belajar seperti Tuhan menilai. 切家學習好像主耶穌嘅看法嚟看人，唔係從切家嘅嚟看法。 Manusia melihat penampilan, 人看外表， ya, melihat keberhasilan, pencapaian. 看你成功，看你要幾多強，看你多要累。 Tetapi Tuhan melihat ke dalam hati. 但係上帝看人內心， Yang dinilai oleh Tuhan bukan perilakumu, tapi apa yang ada di dalam hatimu. 上帝看法你，上帝看你啊，要唔係吹你心度嘅，佢先看你嘅心。 Yang dinilai Tuhan adalah kejujuran hatimu, 上帝看人內心嘅忠切嘅邏輯， ketulusan hatimu, 看你坦白嘅心裏嘅面前。 kekudusan hidupmu, 看你信結冇吹嘅面前， melihat iman percayamu kepada Dia. 看你嘅信心讓班你相信佢冇。 Ya, kemudian Tuhan melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh manusia. 上帝看嘅啲唔係像人看嘅， Tuhan tahu segala sesuatu yang di hati kita. 上帝知道你心度你要乜嘅想乜嘅。 Mari kita ubah cara berpikir kita memandang orang lain. 自己都使改變，自己都使嘅思想，當自己看住隻人嘅時候， Ya, hal yang paling merusak dari cara kita memandang adalah kita gampang menghakimi orang lain. 最唔好嘅、最敗壞嘅，就係自己使安慰論斷人， Ya, kita gampang membanding-bandingkan orang. 安慰比較住隻人隔住隻人。 Ya,
begitu banyak kita menemukan ketika orang Koram Deo dia bercerita bagaimana dibanding-bandingkan oleh keluarganya sendiri. 在個人嚟哦，又要用家見證出嚟樣板，佢點比較啊？你隻嘅家庭要比阮隻家庭真係都唔滿足。 Karena penghakiman ini menyebabkan orang tidak bertumbuh dalam kerohanian. 因錯自家論吞人啊，變到一個屬靈唔好狀態。 Ya, semua potensinya tidak muncul karena penghakiman. 因錯你論吞佢啊，家嘅上帝本佢嘅聰明啊，所要強嘅啊，唔好走出來啊。 Ya, mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mau ubah, kita mau gunakan cara Yesus memandang. 自己都想改變弟兄姊妹，自己好像主耶穌來看法來看人一樣。 Ya, Tuhan percaya bahwa kita akan berubah. 上帝相信自己會改變。 Mari kita ubah, jangan lagi menghakimi pasangan kita, jangan lagi menghakimi anak-anak kita. 自己都來改變，自己實無論吞一個夫妻，無論吞一個媳婦一家屬嘅人。 Perlakukan mereka seperti Tuhan memperlakukan mereka. 你向佢對佢好像主耶穌對佢一樣。 Ketika engkau berubah cara memandangmu kepada orang di sekelilingmu, maka Tuhan akan mengubah 呀， mereka. 當你看法呀，你改變嘅時候啊，上帝嘅看法改變，好像上帝嘅看法，上帝就會改變佢。 Ya, Tuhan memandang setiap orang sebagai anak yang dikasihinya. 上帝看每一個人就係佢所愛嘅孩子。 Ya, setiap orang percaya adalah anak yang dikasihi tanpa syarat. 每一個相信主嘅人就係上帝所愛嘅無條件嘅愛佢。 Dia adalah pribadi yang berharga. 佢係一個按要價值嘅。 Ya, sampai Kristus bersedia mati untuk beli dia. 主耶穌願意死嚟買佢啊，用一個寶血。 Dia adalah pribadi yang diterima. 佢係上帝接納嘅。 Ya, dia adalah ciptaan baru yang setiap hari mengalami perubahan. 佢係一個新造人，每日過日佢會改變更新。 Dan Tuhan melihat bahwa setiap orang itu ada potensi besar dalam hidupnya. 上帝看每一個人啊，在佢嘅生活中啊，一定要安排嘅生死會發生。 Dan Tuhan menaruh harapan bahwa setiap orang yang percaya suatu hari dia akan menjadi serupa dengan Kristus. 上帝俾一個盼望，佢相信每一個相信嘅人，朝日啊，會變就成為佢盼望嘅人。 Dan Tuhan percaya juga bahwa kehidupan duniawi orang akan berakhir di mana Kristus akan muncul dari hidupnya. 上帝知道咧世界裏啊，呢個世界裏啊，按屬肉體嘅人啊，會結束。 Mari Bapak Ibu Saudara, kita bertobat dari 弟 penghakiman. 兄姊妹，自己都晒嚟悔改，嚟悔改從呢個論吞人中。 Karena setiap orang percaya di mata Tuhan adalah ciptaan baru. 因為每一個相信主嘅人啊，佢就會變成新造嘅人啊。 Kata ciptaan baru ditulis sebagai kainos. 新造嘅人就會佢寫出kainos。 Kainos itu artinya berubah terus menjadi baru. kainos 意思講技術佢會改變成新嘅了。 Ya, terus berubah serupa dengan Kristus. 佢技術會改變像主基督一樣。 Nah, hal yang ketiga yang kita mau ubah adalah 第三係自己都想去改變嘅， mari kita mencari pemerintahan Tuhan setiap hari. 每日自己尋找上帝嘅政府。 Ya, Kolose 3 ayat 1 dan 2 berkata, 歌羅西書13章1至2節講。 karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, 又係你隔主基督做下復活嘅時候， carilah perkara yang di atas, 你係尋找天國嘅生死。 di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. 主基督坐在上帝嘅右邊嘅。 Dan ayat yang kedua berkata, 第二節講， pikirkanlah perkara yang di atas, 你愛想天國嘅生死， bukan yang di bumi. 唔係單單想世界嘅生死。 Nah, dalam Alkitab versi mudah dimengerti atau mudah dibaca dituliskan demikian 呢 ayat 個 ini. 聖經見寫個歸面拍嘅呀， Kamu telah dibangkitkan dari kematian bersama Kristus. 你已經復活從主耶穌嘅死裏復活行而嚟了。 Maka berusahalah menerima yang di sorga. 前了啊，愛接受天國嘅生死。 Maksudku ialah hal-hal di tempat Kristus, yaitu di tempat yang paling terhormat di sorga. 在天在基督咧，在天堂係一個最貴重嘅地方。
pikirkanlah hanya yang di sorga, 你單單上天嘅天堂嘅事情， bukan yang di bumi. 唔係單單世界嘅。 Kita memang hidup di bumi. 而家雖然喺出世界裏， Kita gunakan mata fisik kita untuk melihat segala sesuatu di bumi. 而家用咧肉眼嚟看世界嘅生死， Tapi kita bisa gunakan mata iman kita untuk melihat ke sorga. 而家做得用信心嘅目眼嚟看天嘅生死， Dengan mata iman kita melihat ke dalam alam roh. 用嘅目眼信心啊，能夠看各樣屬靈嘅事情喺世界裏。 Segala sesuatu yang terjadi di alam roh akan terjadi di alam nyata. 在呢個屬靈中發生嘅生死，基本現實發生在呢個肉眼看到嘅世界裏。 Nah, ketika kita berdoa Bapak Ibu, 當自己禱告嘅時候，弟兄姊 ya, 妹， kita buka mata rohani kita untuk melihat segala sesuatu yang ada di sorga. 自己打開自己目眼看天嘅生死。 Maka dengan iman kita dapat berkata-kata dengan kata-kata iman untuk menyembuhkan. 從自己嘅口中用信心嘅話嚟走出來，講出信心嘅話來醫好自己。 Dengan kata-kata iman kita bisa mengusir setan. 用信心嘅話，自己能夠趕鬼。 Ya, makanya dahsyat sekali ketika kita koram deo, kita melihat hal-hal yang ada di sorga. 非常係奇妙，當自己過人了，自己看到天嘅生死， Ya, kita melihat segala sesuatu yang sudah diselesaikan Tuhan di sorga. 自己看天堂有所有做一切生死，每自己都殺嘅。 Kita menerima perkataan pemerintahan dari sorga yang kita tarik ke bumi. 自己都接受天嘅政府啊，把佢拆下來世界裏做工本，自己都殺。當自己講出來嘅時候， Mari kita ubah fokus pikiran kita dari alam nyata ini kepada fokus pikiran kita ke surga, Jadi kepada jika- Kristus. 自己殺係變呢個世界肉眼所看到嘅，自己重點對於天嘅生死啊，政府嘅天嘅政府嘅生死，自己就係得到。 Mari kita belajar menemukan pikiran Kristus dengan mata iman kita. 自己學習耳朵基督，用自己目眼嘅信心。 Mari kita cari kemenangan apa saja yang sudah dilakukan Yesus di kayu salib. 自己嚟尋找得勝，係乜嘅東西主耶穌已經做出嘅十字架上為設計。 Karena kemenangan kayu salib itu telah diberikan kepada kita. 因為十字架嘅得勝啊，主耶穌講係已經搬了你嘅愛了。 Dengan iman kita mengalami kemenangan Yesus. 用信心自己走你到主耶穌嘅得勝。 Ya, hal-hal yang luar biasa yang Yesus lakukan di kayu salib. 按到生死鐵撇，主耶穌喺十字架上做出來嘅， Kutuk diubah jadi berkat. 呢個救主變成祝福， Sakit dijadikan sembuh. 不平能夠變好， Terikat dijadikan bebas. 本鬼塔到嘅變釋放。 Ditolak, diterima oleh Tuhan. 冇人愛你，冇人接受你，主耶穌接受你。 Rasa tidak berharga, tapi Tuhan katakan engkau berharga. 人講你冇價值，但係主耶穌講你係有價值嘅。 Engkau tidak dikasih, tapi Tuhan bilang aku mengasihimu. 人家冇愛你，主耶穌講我愛你。 Ya, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita semua. Kita An- temukan. 到鐵撇嘅生死上，佢已經做本自己都殺，本自己都殺，相信佢嘅人。 Ya, kita akan menjadi orang yang superior bersama dengan Tuhan. 自己做得鐵撇嘅人，當自己隔上帝嘅 Ya. 主耶穌做一下。 Mari kita belajar melihat ke surga, melihat ke pemerintahan Tuhan. 自己就學習嚟看天嘅事，看主耶穌嘅天堂嘅政府嘅事情。 Apa yang sudah terikat di surga, kita tarik ke bumi. 係乜嘅？在天堂所有捆綁嘅，在世界上有為你捆綁。 Apa yang sudah dilepaskan di surga, kita tarik ke bumi untuk dilepaskan di bumi. 係咪都是天堂釋放嘅，也為你釋放在世界裏？ Dan mukjizat masih ada sampai hari ini. 先知到今半日都係很要。 Mari mulai hari ini kita rubah cara penilaian kita secara rohani. Bukan Cungki- manusiawi lagi. 從今日開始，自己都係用屬靈嘅信、屬靈嘅目眼來改變自己都係，唔好用肉體來看法。 Ya, 1 Korintus 2 ayat 12 sampai 14 saya akan bacakan. Kita tidak menerima roh dunia, 自己都係唔好接受世界嘅靈， tetapi roh yang berasal dari Allah.
从上帝来嘅灵， supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. 小这个说地主神灵试下嘛改本这个， Mari kita ubah pikiran kita. 这个来改变这个嘅思想， Kita tidak menerima roh dari dunia ini. 这个唔系接受咧世界嘅灵， Kita menerima roh dari Allah. 这个系接受上帝本嚟主神灵。 Supaya kita tahu apa yang Tuhan kasih ke kita. 小这个地主耶稣本意物解， Ya, dan karena kita menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Jadi hal-hal rohani akan Tuhan bukakan kepada kita. 有啲所有屬靈嘅事啊，上帝會開派本這個啲，這個會曉講解釋嘅啊。 Ya, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah. 我哋都講各樣上帝嘅恩賜， Dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. 你一個唔係用人嘅聰明教我哋啥，但係聖靈嘅啟示本我哋啥教我哋啥。 Ini luar biasa Bapak Ibu 弟 Saudara. 兄姊妹咧，就特別嘅生死。 Mengapa ketika kita koram deo segala sesuatu terbuka? 當咪這個個人你要做到嘅時候，馬嘅生死開派本這個啲， Ya, Tuhan bukakan mata rohani kita. 佢打開一個目靈眼啊，目眼啊。 Tuhan pakai kita untuk mendoakan orang lain. 上帝用呢個愛嚟陪人禱告。 Ya, ketika kita berdoa, kita menarik kuasa dari sorga ke bumi dan terjadi atas orang yang kita doa. 當你禱告嘅時候，一天嘅權柄本這個拆下來啊，能夠祝福人，能夠恢復人，能夠醫好人。 Ini hal yang luar biasa, 你 Bapak. 係特別嘅事情發生，弟兄姊妹。 Ada begitu banyak kesaksian yang luar biasa hari-hari ini. 你係按多見證冇，按多特別嘅見證。 Karena Tuhan sedang membawa kita ke sebuah pelayanan baru melalui gereja Tuhan. Sangti- Sebuah dimensi baru. 上帝帶這個撒你係特新嘅方式啊，本一嘅所有嘅教會出世界裏。 Mari Bapak Ibu, kita tekun lakukan koram deo. 弟兄姊妹，這個勤勞嚟聽一個人哋做到5點。 Ya, undang Tuhan untuk mengubah hati kita. 邀請主聖靈充滿這個改變這個嘅心， Ubah pikiran kita. 改變這個嘅思想， Ubah cara pandang kita. 改變這個嘅看法， Ubah iman kita untuk senantiasa berfokus hanya kepada Tuhan. 改變這個嘅信心，使到這個目眼信心重點歸向主耶穌。 Dan saya percaya melalui hal yang luar biasa ini, 我相信透過咧特別嘅生死嘅時候， kita menjadi berkat buat orang lain. 這個神會祝福大祝福本人， Kita juga diberkati oleh Tuhan. 這個就安泰的祝福。 Mari Bapak Ibu, saya dorong kita semua. 弟兄姊 Tekun 妹， lakukan. 我希望你哋實勤勞來去聽嘅。 Ya, dan saya percaya bahwa hidup saudara diubahkan, keluarga saudara diubahkan, 我相信你一天會改變，你嘅家屬人也會改變， komsel saudara diberkati, 你嘅小組也會火熱改變得福， gereja kita diberkati. 這個教會得福。 Mari Bapak Ibu, saya ajak kita doa saat ini. 呢個時候，我請你哋實來一同來禱告。 Bapa Surgawi, 天堂嘅阿爸， kami bersyukur kepadamu 我哋實真係感恩你， hari-hari yang luar biasa ini Tuhan. 係特別嘅日子裏， Engkau membawa kami ke sebuah dimensi pelayanan baru. 你帶我隻新嘅侍奉，特別嘅， Sungguh kami melihat hal-hal yang luar biasa terjadi hari-hari ini. 我看到多特別奇妙嘅生死產生在我哋實當中。 Tuhan tolong kami untuk tetap semangat. 主啊，你幫助我哋實一嘅教會認真落力， Berikan kami kehausan akan jiwa-jiwa. 幫我哋實渴慕尋找靈魂， Urapi kami Tuhan. 救乜我哋實主啊， Nyatakan segala sesuatu yang tersembunyi. 你顯出來所有創造抗道嘅， Beri kami keberanian untuk melayani. 幫我哋實膽量來侍奉你。 Dan kami percaya Tuhan, 我哋相信主啊 di，hari-hari yang luar biasa ini, 當呢個難題嘅日子裏， kehidupan kami tetap Tuhan pelihara. 我哋實嘅生活認真以保障我哋實， Dan kami mau jadi berkat buat banyak orang. 我哋實愛帶祝福不安多人， Dalam nama Yesus Tuhan, 奉主耶穌嘅名， urapi setiap kami. 救乜我哋實每一人。 Buat kami haus dan lapar akan Engkau setiap hari. 本我哋實每日渴慕來尋找你， Jadikan kami Tuhan rekan sekerjamu yang dahsyat di tanganmu. 是讓我哋做一個同伴同工，
安thiết phiết cái Dalam nama Yesus Tuhan. phùng chủ Giêsu의名 Bersama dengan Hafruta dan komunitas kami. các ngài đó sa cái小组中 Kami mau berjalan dan melayani bersamamu. các ngài đó sa ơi lấy si phùng nhí Haleluya. Hallelujah Amin. Amen. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita semua sudah diberkati. Ngài相信大世界已經得福了。 Apa yang kita dengar hari ini kita mau lakukan. 今日即刻所聽嘅，即刻熱天去行出來， Saksikan kedahsyatan Tuhan menyertai hidup kita. 見證本然啲上帝奇妙價值都撒嘅統齊， Mari Bapak Ibu, kita akan terima berkat Tuhan. 且個嚟熱通接受兩上帝嘅祝福， Kiranya kasih karunia Tuhan 讓主耶穌嘅恩賜， menyertai hidupmu. 隔你統齊， Kemanapun kau pergi dan melangkah, 你去到阿位camp嘅時候， perlindungan Tuhan nyata atasmu. 主耶穌保佑出現到撒當中， Segala sesuatu yang kau lakukan karena engkau fokus kepada Tuhan, 一切你所做，因為你重點對主耶穌， engkau diberkati. 你就蒙福了， Diberkatilah segala usahamu, 祝福你嘅生利， diberkatilah kesehatanmu, 祝福你嘅健康， diberkatilah keluargamu. 祝福你嘅家屬。 Semua kita yang percaya dan menerima berkat berkata, amin. 相信講，阿門。